আর প্লাস্টার যেটা অল্প কয়েকটা দরকার। যেটা লাগে এটা এস্টিমেট করে দিলাম। আর জানালার লাইনা লাগে। যেটা লাগে এটা এস্টিমেট করে দিলাম। ঠিক আছে, ঠিক আছে, আর করো। এগুলি দিনের বেলায় চার্জ করুন এই সূর্যের আলোর কাছে রাখা। তিনি प्रथम रमेश उदयपुर हस्टेल हाबका हस्टेल भिजिट खाइका आबुक अमरपुर बयस हस्टेल चिनी अमरपुर टाउन हस्टेल भिजिट खाइका चिनी लगे डिपार्टमेंट नि बड़ रक दङ जों फाइनुखा आनि तै आनि लगे एमडीसी रक दङ एमडीसी दङ भूमिका नरिया जों फाइ हस्टेल नु फाइका जे लाइट करै फेन करै सामानि गरमिल चाथिनि सठिकभावे चारिया आबाइन बागैन जे ओरा हस्टेल नि सुपार तंनायन आं वार्निं रिखा जे कयेकदिन बिसंग जे फेन थेपाना बागै लाइट थेपाना बागै चामुं नंमुं जतन चेंज खाना बागै जदिनो चेंज खायखाय बनो रियल एक्शन नाजांनाय।